भव प्रसाद दास माँ तार माटी लड़की जेल जाइए तार सेटा तार कर्मी भाई मैंने जो मैंने माँ बिरजा प्रकल्प माटी लड़की जेल जाइए मु हाथ जोड़ी गणमाध्यम कहूँ दयाकोरी मो विषय जहाँ मिछ सत कहते कहतु कि माँ कथा को प्रकृत तथ्य काणतु गौतम बाबू जानी कि नहीं हाट रे पुखा लोक पचारे बिरजा हाट पर मो बाबा कौन संघर्ष करते मु हाट विरोध करी हाट जितेबले प्रभु जगन्नाथ प्रकल्प सहित ओडिशार विभिन्न मठ पीठ मानकर प्रकल्प तैयारी करागला नक्शा प्रस्तुत करागला माँ बिरजा प्रकल्प भी प्रस्तुत करागला सेतेबेले प्रशासन विभिन्न स्टेक होल्डर सेवायत हाट मालिक एवं दोकानी विभिन्न स्टेक मान डकागला से मु विधायक थी एक्स चेयर विषय ललबाबू मैंने भव प्रसाद दास को डकाई गोटे प्रेजेंटेशन दिगला जे माँ बिरजा प्रकल्प ये करा एतिक लोक पाखापाखि 60 लोक विस्थापित हे हाट मालिक विस्थापित हे मो मामू घर जगह अध एकर जगह था सी भी विस्थापित हे तो गोटे स्टेक होल्डर मान बसता लल्लर माने भव प्रसाद बहुत हेल्प नहीं प्रशासन आप पचारि पारती कारण स्टेक होल्डर मान बुझेबा सुझेबा 200-250 वर्षर जो घर कि 300 वर्षर घर हाट जो पुराणा हाट तांकर जो मालिक तो माँ प्रकल्प समस्ते एकाठी होते प्रशासन विभिन्न प्रतिश्रुति मान देथिला जो मैंने दुकान छाड़े घर दिज्व जो मैंने हाट दुकानी बेपारी चाषी भाई मैंने गोटे आरएमसी पाखापाखि 1 कोटी टका खर्च करके पाखे सतमात पाखे से थैथान करते से पाखापाखि 11 कोटी टका सरकार से सांक्शन करते 11-1 भी सरी माने 11 कोटी टका सांक्शन हो पैसा भी आसी जाइए 19-1 है तो से अत्याधुनिक हाट कर माने कोल्ड स्टोरेज टू आरंभ कर विभिन्न प्रकार जहाँ हाट दरकार जेहेतु गोटे प्रसिद्ध हाट माँ बिरजा हाट सेटा करने सरकार सब व्यवस्था करते से अनुसार विस्थापित मैंने छाड़ते मु धन्यवाद देवी सेवायत मान मैक्सिमम जमी सेवायत मैंने सेवायत मैंने बहुत कष्ट बुझासुझा करके माँ अति माने अति माने जोटा कहती उत्साह सहित से जमी छाड़ी हठात जनागला जे बेपारी भाई माने एवं चाषी भाई माने चाहते जोटी हाट चलती से चालू मो पाख जो मैंने विस्थापित मैंने आसिले मु भी चाहिए जो सरकार हूँ समस्त लोक मैंने जहाँ चाहिए से हो जदि चाषी भाई माने बेपारी भाई माने चाहते से हाट निश्चित हो भव प्रसाद दास बारंबार प्रशासन पाक जाइए विभिन्न स्टेक होल्डर प्रशासन पाक जाइए आज्ञा बिरजा प्रकल्प विशेषकर सेवायत मैंने बारंबार जाइए सेवा आमको जो प्रकल्प देखी से प्रकल्प को आपण जो पाखापाखि 3टा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवाल आपणकर आरएनबी माने पूर्त विभाग एवं विभिन्न गोटे एनिमेटेड देखाई से टीवी करके समस्त देखाई प्रकल्प ये देखा कराई से कहले आमको समस्त डका जदि जगह बढ़ुची प्रोजेक्ट सरला पार्किंग ठू आरंभ कर प्रोजेक्ट सरला जगह बढ़ुची कंपाउंड वाल बुला जाओ कंपाउंड वाल बुला है जगह जोटा बाहर से जगार चाषी भाई मैंने बेपारी मैंने जहाँ चाहते मुझे खुशी मुझे चाहूँगी जो से जहाँ चाहते से हो कि माँ बिरजा प्रकल्प जोटा ओरिजिनल प्रकल्प से सामान्यतम टिके न हो जाओ क्या समस्ते जी भिटामिटी छाड़ी सी भी भव प्रसाद उपर प्रेसर पकाउछन प्रकल्प हो हाट भी हो जो जगह बढ़ी एक जगह बढ़ुची मुझे कहली आप शुणी पारे मुझे कहली चाषी भाई मैंने बेपारी भाई मैंने जहाँ चाहते से हो जो प्रकल्प प्रशासन सरकार आसबे सरकार जीवे विधायक आसबे विधायक जीवे माँ अच्छी माँ रही मोर कहबार कथा होते आम दल थी सरकार रे मु विधायक थी एवं गौतम बाबू सरकार अच्छी विधायिका अच्छा डाकतु समस्त स्टेक होल्डर को डाकतु से प्रशासन कौन कही से कौन सरकार प्रशासन तो बदल ना प्रशासन से कौन कही कौन प्रतिश्रुति करथिला प्रोजेक्ट कौन देखा प्रोजेक्ट बर्तमान एडमिनिस्ट्रेटिव मो पाखे सब अच्छी प्रोजेक्ट अप्रूवाल कौन होता केते बाटे जाए प्रोजेक्ट होता तापर जो जमी बढ़ुची जदि जमी सर्ट पड़ुची प्रशासन से सरकार लैंड एक्विजिशन करूँ लैंड एक्विजिशन कर बसाऊँ से आम तो लैंड एक्विजिशन करके बसईचु एपटे आम पैसा भी देती से लैंड एक्विजिशन करके बेट करने जदि चाषी भाई मैंने बेपारी मैंने चाहते से करा
ଯେତେ କରାଯିବ ସେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ସରକାର ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସେଠି ଯଦି ଜମି ମୋର ଦି ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ମାମୁ ଭାଇ ନା ମାମୁ ପୁଅ ଦି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜମି ତାଙ୍କ ପଇସା କୋର୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବି ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ସରକାର ଯଦି ଜମି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜମି ଦିଅ ଏବଂ ସେଠି ହାଟ ହଉ। ମା ଏଣ୍ଟାର ଏଫର୍ଟ ହେଉଛି ମା ବିରଜା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ। ପ୍ରଶାସନ ଏବେ କହୁଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଯିବ, କାହିଁକି ଲଢ଼େଇ ହେବ, କାହିଁକି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିବେ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ବିଧାୟକ ମାନେ ଆମର ଭବପ୍ରସାଦ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତା ନିରୀହ ଭାଇମାନେ ମିଛ କେସ୍ରେ କରିକି ପୁରଉଛନ୍ତି, ମିଛ କାହିଁକି? ସେ ଭାସି ପାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମା ପାଇଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ବେପାରୀ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ମାମୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି, ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତ ମାନେ, ଯେଉଁ ଘରମାନେ 150-200 ବର୍ଷ ରଣା ମାଳି ଗରିବ ମାନେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନକୁ ବଳି ନ ପକାଇକି କାମ କରାଯାଏ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଥମ କାମ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟିକେ ବି ହାତ ମରା ନଯାଉ। ଆଉ କଥା ରହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଏତିକି କାମ କରିଥାନ୍ତା ଏ କାମ କାହିଁକି ହେଉଥାନ୍ତା, କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ସରକାର ଦେଲେ ସେ ସରକାର ଚଲେଇବେ, ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମା ତ ରହିବ ନା, ମା କାମ ହଉ। ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସାର ଅଶାନ୍ତ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। କାହିଁ ଏଠି ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ କାହିଁକି? ଲୋକଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକ କ'ଣ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଅଶାନ୍ତ? କୋଉଠି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଛି? କୋଉଠି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଛି? ମୁଁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି, କୋଉଠି ଦୋକାନ ବଜାର କାହାକୁ ଅଛି, କୋଉଠି ରାଜଧାନୀ ହେଇଛି, କୋଉଠି କାଉଟେ ଚାପଟି ପକେଇଛି, କିଏ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଯାହା ହେଇଛି ବିରଜା ହାଟରେ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ। ବଜାରରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତ ଯୋଉଠି ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ହୁଏ, କୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କୋଉଠି ଗ୍ଲାସ ପକେଟ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କି କାହାର ଗାଡି ଅଟକେଇ ଭାଙ୍ଗିଲେଣି, କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚାଟିଲେ ବି ମୋର ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ତାଙ୍କର। ପଦେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ ରହୁ। ଗୋଟେ ବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି? ସରକାର ତାଙ୍କ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦମ୍ଭ ଜାଣିଛୁ, ସରକାର ଆମେ ଥିଲୁ, ସରକାର ଦମ୍ଭ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ମା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛୁ।